Kembali di News Prime, pemirsa, setelah sepakati gencatan senjata dengan Iran, Israel malah kembali menyerang Gaza. 80 orang dilaporkan meninggal dunia. Seorang anak di Gaza menjadi korban kekejian tentara Israel. Dibawa menggunakan ambulans, tubuh anak ini penuh luka. Israel menyerang rumah milik keluarga Haj Mutlak yang penuh dengan penghuni. Dalam 24 jam terakhir, Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza yang mengakibatkan 80 orang tewas dan ratusan orang terluka. Tokoh militer Iran sekaligus penasihat utama Ali Khamenei, Ali Shadmani, meninggal dunia hari ini waktu setempat. Ali dilaporkan meninggal dunia setelah menderita luka-luka akibat serangan Israel di Iran. Pusat Komando Garda Revolusi pun bersumpah tidak akan tinggal diam dan akan membalas dendam atas pembunuhan ini. Sebelumnya, militer Israel mengatakan pada 17 Juni bahwa Israel telah membunuh Shadmani yang mereka identifikasi sebagai kepala staf perang Iran dan komandan militer paling senior. Ali Shadmani sebelumnya sempat dilaporkan tewas pekan lalu akibat serangan rudal Israel di Teheran. Namun spekulasi tersebut dibantah langsung oleh Ali Shadmani. Sementara itu, Brigadir Jenderal Ismail Qani, komandan tertinggi pasukan Quds Unit Elit Korps Garda Revolusi Islam Iran, tiba-tiba muncul di hadapan publik dalam perayaan kemenangan perang melawan Israel di ibu kota Teheran. Media internasional berkali-kali mengabarkannya tewas dalam berbagai serangan yang dilancarkan oleh Israel. Qani merupakan tokoh penting militer Iran menggantikan Jenderal Qasem Soleimani yang tewas akibat serangan drone Amerika Serikat di Baghdad, Irak pada tahun 2019. Meski jarang tampil di hadapan media internasional, Qani berperan sentral dalam mengerahkan strategi dan operasi militer Iran. Usai 12 hari perang melawan Iran, ekonomi Israel runtuh. Hal tersebut disebabkan biaya perang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Ekonomi Israel menanggung harga dari konflik 12 hari dengan Iran karena biaya perang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Israel menghabiskan sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat pada minggu pertama serangan terhadap Iran. Sementara biaya harian perang mencapai 725 juta dolar Amerika Serikat. Nasir Abdul Karim, asisten profesor keuangan di Universitas Amerika Palestina, menyampaikan, serangan ini tidak hanya berdampak langsung pada pengeluaran militer Israel, tetapi juga aktivitas produksi Israel. Secara langsung dan tidak langsung, perang melawan Iran bisa merugikan Israel hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit anggaran Israel diperkirakan akan meningkat sebesar 6% dan pembayaran kompensasi kepada warga yang terdampak akan semakin memperburuk keuangan publik Israel. Diketahui jumlah warga Israel yang mengungsi dari rumah mereka pada minggu pertama melebihi 10.000 orang. Kemudian sekitar 36.465 orang mengajukan kompensasi menurut otoritas pajak Israel. Para ahli pun mengingatkan bahwa tingkat pertumbuhan Israel dapat melambat, tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat meningkat jika konflik terus berlanjut. Iran dan Israel saling klaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan telah mencapai kemenangan atas Israel, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Pasca perang yang berlangsung selama 12 hari, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan telah mencapai kemenangan atas Israel. Pezeshkian menegaskan keteguhan dan perlawanan rakyat Iran menjadi alasan kemenangan yang dicapai atas Israel. Hal ini diungkapkan Pezeshkian setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata. Pezeshkian mengungkapkan berkat perlawanan berani rakyat Iran, negaranya berhasil mengakhiri perang 12 hari dengan Israel. تلاش که عزیزان ما در دوره‌های
نظامی امنیتی ارتش سپاه و بسیج و مردم نشان به نظر من یک صفحه دیگری از رشادت ها و همدلی ها و همبستگی ها رو ایجاد کرد. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah menyingkirkan ancaman bom nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים: איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה, כי ברגע המכריע קמנו כלוי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והידדה בכל העולם. Kepala Badan Intelijen Israel Mossad, David Barnea, mengucapkan terima kasih kepada Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA atas bantuan dalam operasi gabungan selama perang 12 hari melawan Iran. אני רוצה להביע הערכה וגם הוקרה לשותף שלנו המרכזי, ה-CIA, על הפעילות המשותפת והמבצעים שבאו לידי ביטוי, וגם לראש ה-CIA שתמך במוסד בהבאת ההחלטות הנכונות שבסופו של דבר אפשרו את המבצע הזה. אנחנו נמשיך לפתוח 7 עיניים על כל הפרויקטים שיש באיראן, שאותם אנחנו מכירים בצורה המעמיקה ביותר, ואנחנו נהיה שם כמו שהיינו שם עד עכשיו. Meskipun serangan mereda, Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa gencatan senjata Israel-Iran masih sangat rapuh dan meminta kedua negara untuk sepenuhnya menghormati gencatan senjata. Au moment où le Grand Nord redevient un théâtre d'influence, d'interférence, de contestation entre puissances, la Norvège joue un rôle tout particulier. En effet, 10 jours après le déplacement que j'ai pu faire au Groenland avec la première ministre du Danemark, je souhaitais être là pour redire la volonté de la France d'être aux côtés de ses grands alliés européens pour maintenir leur souveraineté, leur indépendance et pour participer aux opérations de sécurité collective dans la région. Notre marine y joue tout son rôle et la présence ici de la Normandie, de son équipage et Proses evakuasi warga negara Indonesia yang terdampak perang Iran-Israel melalui Baku, Azerbaijan masih terus berlangsung. 13 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran sudah tiba di Indonesia. Enam WNI tiba menggunakan penerbangan Qatar Airways pada pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul 7 WNI yang menggunakan penerbangan Turkish Airlines 2 jam berselang. WNI dari Iran yang tiba terdiri dari 9 laki-laki dan 4 perempuan, didominasi mahasiswa dan pekerja yang berasal dari Banten, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan tersebar di Jawa Barat. Sebelum dipulangkan ke asal daerah masing-masing, mereka mengikuti pemeriksaan dasar di bandara seperti pengecekan imigrasi hingga tes kesehatan. Sebenarnya kita sangat terima kasih sekali dengan tim-tim dari Republik Indonesia ini, dimulai dari KBRI, terus KBRI itu Iran dari Teheran, KBRI Baku, bahkan ada dari KBRI Moskow yang membantu datang ke Baku karena timnya kurang. Terus ada Kemenlu juga, kita lengkap, pokoknya paket lengkap. Terus ke fasilitasnya pun makan terjamin, kita pun tinggal di hotel yang lumayan enak. Jadi tadi yang seperti dibilang Mas Naki itu semuanya nggak ada rasa takut-takutnya lah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang 1 Muharram 1447 Hijriah, pemerintah Arab Saudi melaksanakan tradisi tahunan dengan memasang kiswah baru pada Ka'bah.
Proses penggantian kiswah atau kain penutup suci yang menjadi simbol penghormatan tertinggi Baitullah dilakukan kemarin pada hari Rabu setelah salat Isya. Proses pemasangan kiswah dilakukan tim khusus dari Presiden Umum Urusan 2 Masjid Suci yang melibatkan para ahli yang terlatih. Kiswah dibawa dari pabrik pembuatnya menggunakan truk khusus, kemudian dipindahkan ke mobil pengangkut kecil yang masuk ke arah Masjidil Haram dengan pengawalan ketat aparat bersama sejumlah pejabat. Anak-anak mengenakan rompi khas petugas pun turut dilibatkan dalam prosesi sebagai bagian dari edukasi nilai-nilai keislaman sejak dini. Sementara itu, kiswah tahun ini memiliki nilai fantastis, yakni sekitar 108 miliar rupiah. Mahkamah Konstitusi memutuskan mulai 2029 pemilu nasional dan daerah digelar secara terpisah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Prime.